cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuang bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu pengarindu. Tutum nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta. Ia gak sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard. Ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tujuh nuang nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi. Ngasuhku berari-berari sempama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari. Sigat, cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat, sigat pernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar.
Nuan bujang nada yang durmanta, ia gasermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sigat cukup sigat nuan bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta, ia gasermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmanta, ia gasermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar.
Tujuan nelaputu ati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Siga cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bojang nada yang bermantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari siga cukup sigat nuang bujang tiku sayang.
Nuan bojang nada yang bermantah, ia gas cermat serta lawa. Bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sigat cukup sigat nuan bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bujang nada yang durmantah, ia gas cermat serta lawa. Bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bojang nada yang bermantah, ia gas cermat serta lawa. Bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Kunci luri 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari balui 10 tayar.
Tujuan nelapu doa di beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sigat cukup sigat nuang bujang tiku sayang. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Sermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak tubuh tinggi dari baluri 10 tayar. Nuan bojang nada yang bermantah. Ia gasermat serta lawa bakal lampu signal kereta Alphard ngasuh hatiku labu penggarindu. Tujuh nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Tujuh nuan nelap udu hati beresi ngasuhku berari sempama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gaburak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Tujuh nuan nelapu doa di beresi ngasuhku berari sempama kena jaya kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak gawa bagas dari baluri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat. Ia gapurak tubuh tinggi dari sigat cukup sigat nuang bujang tiku sayang.
Bujang nada yang bermantah, ia gas sermat serta lawa, bakal lampu signal kereta Alphard, ngasuh hatiku labu penggarindu. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Tucom nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya. Cukup sigat bernapat-napat 8 kali lipat, ia gak burak gawa bagas dari balui 10 tayar. Tucum nuan nelap udu ati beresi, ngasuhku berari seumpama kena jaya, kunci luri 10 tayar. Cukup sigap bernapat-napat 8 kali lipat.